Слишком бад бахл да ки бифан тема мера. Бай ихтин тария. Мо хелах надо. Джон има канибо мега баяг нидо. Ам тек сей траф файм несе каби ман. Салом алейкум брат. Алейкум. Хороч хейр. Медони ки 20 сомон агар бухои кор кардан поём да ягон кор мекунӣ. Ҳамда чӣ мекунӣ? Ё ки дар кор мекунӣ? Окей, бискай асм мегирӣ. акнун барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед ё ин ки сафедшавии пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред ё ин ки қадатон паст асту мехоҳед қади худро баланд кунед ҳама ин мушкилиҳоро ҳалли худро ёфтам бо маҳсулотҳои соф савдо. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 24 соат, барои дигар шаҳрҳо бошад доставка 3 рӯз мебошад. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. Барои харидорӣ намудан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Мара мар бугу гова. Агар не сац михин нарам сац. Ина бародар. Не, мана гирифтам. Ма сас нагирифтам. Ма хаякни гиранак. Ина. Гушки хаб каминуд. Акай дод ихдома ами гуфтам ки короче агар май 500 май да сац нати мара мар бугу. Алло, да сац мутади. Да сац мутади. Мара да саде. Да сац мутади. Мар сац мара да. Чачако. Трек да бурайчи. Да сац гиртагим. Ака ма Тескес мара пас. Да сац гиртагим. биё сарки кудак. Не охи да сац гиртагим. Айва хурак кунем бахро. Бахро да сац гиртагим акана. Сен да сац. Май Репафта дуруға. Дуруға репафта. Репафта дуруға. О! бахидо гиранак. Ма қали биргада райт. Ина да сац меш. Ма 400 магиртим додум нагадаси. Доди? О. Ина бачако сац. Ой бабад видео мегирапа. Яъне барои чи 300 сом гирифт бародаро, барои ки дар репафта 3 ҷо гирифт 300 сомон гирифт. Репафтаи мо ҳозиран принуш исма шамия ки бачако ютуб ам доран, ютуб ҳар моҳ сум мегирад, репафта ҳар ҳафта. Ва мо ин амрӯз қарз гирифтем ҳама ҷо сум кофтем ки лиш би бачакора сум шунофтем ва чтобы марги дилшон намурам ва репафта дар. Ма ютуб надорум. Баъд номи трек чи ба да дискотеко несеге. Мақсад баромад дар дуруни дискотека. Библиотека мешава ва библиотеко наменесиш. Ма гуфтам ки русия намефаҳмам шуну. Англисия намефаҳмидӣ. Англисия а переводчи чӣ гуфтам ди? Охе ман мақсад ҳамун переводчи дазадам, ҳамун чизе ки бировард ман ҳамун чизе хондам мақсад. Ман уҷа набировар ки ман та шу мебинам. Ман та дида намехом бро. Агар шу мебинам бахай. Айконаш ин мужик дискотека несема барои ки темои туда чи мо крутоям ки ман айдом бура дамрош чи гап зам номоша фақат придига. Просто темои мада одами слишком бад бахл дар ки бифаҳмам темои мара. Сериозно. Марио медонам. Ҳамин трека чанд секунда ту запис кардӣ? Запис? Чанд секунда? Чанд минда? Я чени ним саат дада. Текстоша чанд кард нависӣ? Ҳамаш худ нависагим. Маълума. Чанд хача намедонам уҷа. Чанд минута нависӣ? Минута? Рост габи хеле темора ма теза менасим чема темои андеграунда. Осон А чи ларзидеси до хитли? Тема да бура. Ларзан. Короче, мантра да барихет. Чхе? Будумад да дискотека. Шинондум аруса да барихет. Ягон чизи сол шома кард ки ман надорум адам дискотека. охир ман нам медроид дарек мегни. Шинондум аруса да бари хид мегам ма дар кардим ба си хид. Ав одамо хиёл мекунанд ки ман сензура кардагим. Инҷа мисол ягон бай ихтин тария. Хидкат ора. Сих не я фамиди. Мисол исусям чили қати. Ягон чида харди. барои лайк мондан ҳар ҳафта 1500 сомонӣ дар сайти RepTJ ба 5 нафаре ки дар як ҳафта аз ҳама бисёр лайк мемона дода мешавад. Ба ҷои якум 500 сомонӣ, ба ҷои дуюм 400 сомонӣ, ба ҷои сеюм 300 сомонӣ, ба ҷои чорум 200 сомонӣ ва ба ҷои панҷум 100 сомонӣ. Лайкҳоро бояд дар сайти RepTJ гузоред, яъне дар сайти RepTJ худро регистратсия мекунед ва ба трекҳои дар сайти RepTJ буда лайк мегузоред. Рӯйхати лайк ҳафтаро метавонед дар саҳифаи тренди сайти RepTJ дастрас намоед. Ҳамчунон реперон низ метавонанд дар сайти RepTJ ҳар ҳафта 1500 сомонӣ кор кунанд.
чӣ тавр? Онҳо низ худро дар сайти RapDJ регистратсия мекунанд ва дар сайти RapDJ репи худро дохил мекунанд ва дар муддати 1 ҳафта 5 треки аз ҳама бисёр лайк гирифта соҳиби 500, 400, 300, 200 ва 100 сомонӣ мешавад. Рӯйхати репҳафтаро низ аз саҳифаи тренди сайти RapDJ дастрас кардан мумкин аст. Ҳар ҳафта соҳиби 3000 сомон реперон ва мухлисони репи тоҷик мешаванд. Бо сайти rap.tj бошед. Не, оли вақт хадан наша, оли афсан канам омаде. Чахтақор атсте. Абу 10 минути шиштаги нав дромадаи шиштен да ҳамунҷа файлашдаги титрекади даш афсан да ма акшар нест афсан файло ки да ҳаминҷа афсан файло кадаги ягон чумтаги нести трекор мегам ко афсан биёр кимчи него ки ма да мисол да оҷа гуфтагим ки дабар эш авсашин дабар хидам бо да оҷа ма да оҷа баромад кадагим او به دالشی دال برآمد کردیم با ما بیرون دباید تمرین کردیم. استیف جو پایدو شدی که اون استیف هم برای ما دختری که جو استیف راست گفت چی؟ چه بگم؟ استیف آزادی؟ بسیارتر چند خدمت نویسگیم جو استیف برای همون کم تر. نه استیف دبارای کدوم دختر گم زنگ؟ اون دختری که قطع اومده گه؟ ایا. تیم او عادل نبود. او استیف همراه ما. همراه ما. استیف همراه ما هموشاو. کردی؟ تو گفتی گرفتم آموزا دباری خیر. قطعی نگفتی استیفای. استیف میگم نه باقی استیفای. آخه وقتی ما قطعی عروس تگیم چیکار دپش میستی؟ او دپش عروس دیگری شد. هذا خالی دیگر. اونجا پری عروس. کارچه باشاکو. دورونی دیسکاتک आहे باشه رختگی आहे. مقصد اینمی گپچپ ما برای چه کی تема دبورای اینمیه یعنی رپی تو رپ میتونم خیلی شواکی اپریدیلون مومنتا بگیری زافیکسی کینوگی تemo ما پروسانیو که باید جاش همین چه بگیم خیلی رکورد فقط روزای خرسانی دا گوش کار میشه از سبب که مخلصای رپ توجیک بسیار زیکان برای همو پراسموتون میگیرم مقصد نمیه نه شام جوان اکا کارچی اومدم با تیکو چیم چیزام یا بولمون من یاد میفهمم اونجا هم دیگه تیکو بقپی نه اکو وقتا تیکو میدم اونجا سالی تما کام تا میذارم تلفنم اومدم با آبه دیدی چرا اومدم چیکار به نه اومدم با تیکو دادرون با ریگو کپیدم یا نیگو میگه که انیبو انی بو هم بو هوایو انی بو دخترم میگم جو انی بیسو هوایو اگه دختر گفته یا گپا جو نیما کنی بو میگه باید نیدو یعنی او باریگو کیا مو رفت بالانی مو مقصد ما قطعی براتانو باریگو چه خیلی میسو قطعی براتانو باریگو خیلی باریگو ای خدم نمیستم بگو الله ما تکسی هم کردن است ای دایسایی مگه گفتگی نیستم توضیح را چیکار ما رفتیم دعوت کو اترا ایجو سیدی ویلو ای خیلی گابزا بره هم تکسی ترا فایمی نیست که بیمان بعد دالش چی بدو ماش بعد دالشی درونی تیکو داشتیم درونی تیکو رفته سین در راه کاروچی جوی نمونجا دا دیسکاتک رفته سین نه یا مقصد راه دفاعشی بود خیلی جدا لاکات چه بود که جدا خیلی درود شنبه بگیم نشما خیلی چهار که خدشون رفت گزاروندی برج بفکرم بعد پریپپ سامه شوامون چی بیا روز منبته رفته و یک کد گرفتن دار کنه یعنی ما کی دست کردی با نه وقتی وای گفت جونی ما کنیم گفت باید نیدو فهمیدی وقتی وای کالش فرودم گفتم دیدم که پارندو رفتم ای کاوش نمیشه بچا شما یگان چیز خوندن نه تو سارا بیچاره گشنایمون آره که با بعد یگان دبره خوندن یگان چی خریدم نه ما خیلی عقل نداره توی درجا با عقل نداره چی خدایی میگه آ بچا یگان چیز خوندنی بگی خاکو جوش نایسته عقل است اکا التماس اجازت ته هفته دیگه با هفته شما بزگارمون کاتیش بجو چی با پروسه ایچ نمو تکس نویسیه تو نمیفهمی تو سه سال دیگه رپ هم نمیفهمی خیلی تیمورا ای نمیفهمانی نمی خیلی تیمورا راد نو تقاتشون بدی ای نه
بعد 3 سال دیگه رای بخوام باید فهمم تموم مرا اینو برات باید نیدا باید آواز بچه ما نیدا هم خیلی میگن نیدای اومده حال با ما هر تکسای ترکای دارم که این هیچ چه پیشی باید تموم مرا فقط ما رو خدا میخواد زبیر دستگیری کنه ای هفته یادت که امینم پروردگی امتاج امینم در بین غمزه ما سیلکش در پایان ذکر میکنم بدروی دستگیریش کنین با فکر میکنم پیدا زبر دیوانه بعد خوانده که بینی تو ذکر فقط دختره کنه в общем кадом мехоҳад ки чтобы следующий ҳафта нам дар инҷа бинем звера дастгириш кунем кадом намехоҳад трек диса саломат бошем бачако ягон чи гуфтанӣ бошӣ барои ки бачако чай гуфтам ку дав видео раҳмат одамое ки раҳмат одамое ки лайк мондам айно мешам хабар надорам айно мивор лайк мондам мақсад хабар надорам نه مقصد این چیز هست این چیز لوبوی کس میکنه ما خیلی گارانت میتونم لوبوی آدمایی که در هفته هستن خودشون در لایو میمونن ما را میمون چیز جای گم جای دفعه دیگه نیست اوه یا جای دفعه دیگه نیست این پروسه این اگه این چیز تر یا مهنت باشه بچه‌ها ویدیو پریکولش داشتیم ورس پریکول رپ نیوز